I'm gonna die. Prema legendi, upravo ovde je rođena priča o Eldoradu. Dolazio bi ovde, ulazi u lagunu prekriven zlatom, a uz to u vodu su bacali i zlatne predmete. Some of the pieces that they were found in this lagoon, they were no 100% gold. Kažu da i dalje na dnu ima zlata, ali je preduboko i preskupo da bi se vadilo. There is gold very deep, but it's too hard, too expensive. Kuća je izgrađena potpuno naopačke. It's very catchy. Yes. Nameštaj visi sa plafona, podovi su iznad glave, a orijentacija prostora potpuno zbunjuje posetioca. Osjećaj koji se retko gde može doživjeti. U ovom slučaju može da vam posluži kao škabinet. Now, the people who has money, they make an exactly copy of Guatavita. Ona je živela u selu koje je danas pod vodom. Yo sentí mucha tristeza porque allá era un pueblo muy bonito. Era muy bonito Guatavita la Vieja. Posle mesec dana provedenih u Kolumbiji, vreme je da snimanje privedem kraju. Obišao sam Bogotu i Medeljin, gde sam se bavio najmračnijim pričama kartela, nasleđem Pabla Escobara, živeo u amazonskoj džungli sa domorodačkim zajednicama i završio izazov prešavši za 3 sata 3 zemlje: Kolumbiju, Brazil i Peru. Za završnicu putovanja odlučio sam da posetim Guatavitu, mesto koje mnogi ovde nazivaju najlepšim u Kolumbiji. Pre svega, zbog svoje turističke privlačnosti. Iako me takva mesta obično ne privlače, uvijek prikazujem realnost zemlje. Onakva kakva zaista jeste. Bez filtera. Guatavita je malo mesto u Andima, smešteno na oko 2 sata vožnje od Bogote. Poznato je po laguni koja je vekovima bila sveto mesto naroda Muiska. Prema legendi, upravo ovde je rođena priča o Eldoradu. Ritualima u kojima je poglavica prekriven zlatnim prahom ulazio u jezero, dok su ljudi sa obala bacali zlato i dragulje u vodu. Danas je Guatavita jedno od najposećenijih izletišta u Kolumbiji. Ulice su obnovljene u kolonijalnom stilu, a laguna okružena planinama i dalje nosi auru misterije. Turisti dolaze ovde da vide pejzaž, da se fotografišu, ali i da dotaknu priču o blagu koje nikada nije pronađeno. Iza te slike krije se i druga realnost. Ljudi koji ovde žive od turizma, prodavci rukotvorina i vodiči koji legendu o Eldoradu pretvaraju u svakodnevni posao. Guatavita je spoj mita i stvarnosti, mesto gde se Kolumbija prikazuje u svom najsvetlijem, gotovo idealizovanom obliku, ali gde se i dalje osjeća dah drevne prošlosti. Moja prva stanica do lagune i priče o Eldoradu i na samom obodu Guatavite je jedna od najneobičnijih atrakcija Kolumbije. Kuća je izgrađena potpuno naopačke. Sve od krova do temelja, postavljeno je naopako, a unutra se nastavlja ista igra. Nameštaj visi sa plafona, podovi su iznad glave, a orijentacija prostora potpuno zbunjuje posetioca. Ova Casa Invertida nastala je kao umetnički eksperiment i turistički projekat, osmišljen da šokira i zabavi. I dok s polja izgleda kao da je čitava kuća pala s neba i zabila se u zemlju na krov, unutra se stvara iluzija gubitka ravnoteže. Osjećaj koji se retko gde može doživjeti. Moj vodič danas je Julian. The house he was basically is a copy of a house actually that apparently is in Germany. Ovo je u suštini kopija kuće koja se nalazi u Nemačkoj. Čovek koju je projektovao nije Kolumbijac. On je pola Nemac, pola Austrijanac, ali njegova partnerka je Kolumbijka. Zaljubljuju se, dobijaju decu i unuke, odlaze u Evropu. Tamo su vidjeli ovu kuću sa konceptom i svidjelo im se. Pa je taj čovjek za svoje unuke odlučio da napravi isto, samo u Kolumbiji. You made a house like this in Colombia. And he was like, I'm not sure, but in the end he decided to make it for his grandsons. With the time, Vremenom su ga ljudi pitali da uđu u kuću i pogledaju jer im se svidjela ideja. Zato je ona danas, iako tehnički privatna, javna i postala je turistička atrakcija. Ljudima je bilo veoma zanimljivo da uđu unutra, tako da sada nije samo za unuke, već i za turiste. I to je veoma dobro za celokupnu zajednicu u Guataviti. Guatavita is a kind of town nearby Bogota, 2 hours, I would say. And now this is growing the economy of the people here because people are visiting the house and they're buying food. Blizu je Bogote, 2 sata vožnje,
I raste lokalna ekonomija ljudi ovde, jer turisti posećuju kuću i kupuju hranu. So it's very catchy. Yes. So yeah. Da, kuća je na glavnom putu do najpoznatije lagune i sigurno privlači. Tako je, ljudi mogu da rade dosta toga. Uz to i pogled je prelep, okruženi smo planinama. Osoba koja je napravila ovu kuću izabrala je baš Guatavitu za lokaciju jer je smatrao da je ona najlepši grad od svih. Which one is the more beautiful town? And in the end, he chose Guatavita because he really liked the lake part of the mountains. Yeah, but also environment maybe it's similar. Okruženje Anda možda ga je podsjećalo na neka alpska sela u Nemačkoj. Naravno, ima i toga, verovatno. Ovo je prva takva kuća u Kolumbiji, a za Latinsku Ameriku nisam sigurna da ima. We have other one like this actually. But yeah, the first one was in Europe. This one is 2 years old. This one. Yeah, exactly. It's just Stara je svega 2 godine. before COVID. Stvarno? They were trying it Da, pokušali su da je naprave pre covida, ali nisu uspeli. Sve je tada stalo, tako da su je završili oko 2021. 2021 is when they Znači, ovo je potpuno nova atrakcija u Kolumbiji. Tako je, ali ako dođete ovde za 20 godina, možda će izgledati drugačije. Za mnoge posetioce Guatavite, ovo je jednako zanimljivo kao i čuvena laguna. Kuća na opačke predstavlja kontrast drevnim mitovima i prirodnoj lepoti. Simbol toga kako savremeni turizam u Kolumbiji spaja tradiciju, legendu i potrebu za atrakcijama koje izazivaju znatiželju i osmeh. Ovo je dečija soba, kao što sve vidite u ovoj kući je sve naopako. Međutim, da malo bolje različimo, ova soba se ne razlikuje mnogo od sobe mog sina, koji ima 3 godine sad već. Tako da kada on uđe u sobu, to sve se izvrne. Potpuno drugačija percepcija svega što možete zamisliti u svom prostoru u kojem živite. Malo je čudna gravitacija kad hodate, sve vas vuče na dole, idete pod nekim uglom, ali je zanimljivo. Pre svega turistička atrakcija što je jeste. Ne znam, dođe čudniji ugao ili verovatno hoće da će ovo da mi padne na glavu ili recimo šta bi se desilo da pustite vodu. Bilo bi jako zanimljivo u suštini. Evo sad, ovo je ovako. U većini slučajeva ovo je već šolje koje vršite nuždu. Međutim, u ovom slučaju može da vam posluži kao škabina. Ljudi, ovo sam vidio da sad svi ovi turisti koji pune ih je kuće, sad će iskoristiti par momenta dok nema njih da svi rade ovo. Ne znam zašto, ali vjerojatno kad uradiš to, kao kreneš sliku pa kao ispadne da kao, nemam pojma, vidjet ću posle kako to izgleda. Ali evo, znači sve kao sve u ovoj kući, sve je naglaški, sve je naopako, tako da bi možda lakše mi bilo da dubim na glavi, vjerojatno bi imao bolji pregled svega. Stižemo u Guatavitu, ali pre nego što prođemo njenim ulicama, bitna informacija o njenom nestanku i nastanku. Now we are in front of the former city. Yeah, used to be called Guatavita town. Yeah. Sada smo iznad nekadašnjeg naselja. It used to be Da, nekada se zvalo Guatavita Town. Sada je više kao grad. Nekada je bio veoma star, oko 500 godina i stao je na mestu gdje danas vidimo vodu iza nas. Problem je što ovde ima mnogo poplava i bujica, pa su odlučili 1964. da se presele iznad u planinu i tako izbegnu poplave u budućnosti. Sada ljudi koji imaju novac grade kopiju stare Guatavite u kolonijalnom stilu. Now, the people who has money, they make an exactly copy of Guatavita here with colonial style. Is the one that we're going to see later. Da, znaju kako te kuće izgledaju ispod vode. Upravo tako. Na primjer, ponekad kada je voda malo niža, možete vidjeti vrh krsta crkve, jer su one obično najviše građevine svuda iz tog vremena. The top of the church is the only, because usually churches are taller, so usually sometimes when it is lower, you can see. Španskog kolonijalnog perioda. Da, jer smo bili njihova kolonija, pa i naselje je bilo špansko. Danas je kreolsko, mešavina Španaca i starosedelaca. We were colonized by the Spanish people, so it's an old church. So that's the Spanish settlement. See, it used to be Spanish and now Criollos, you know, the mix with indigenous, Exactly, it was like that, but to me it's very interesting. Veoma je zanimljivo vidjeti jezero sa starim naseljem i iznad grad koji izgleda kao da je star 400, a ne 60 godina. In Spain 400 years ago.
because it's the fountains of water and the colonial stuff. Yeah. But it's new. It was produced just like Hoćemo li 30 da ga years pogledamo? ago. Yeah. Idemo. Yeah. Let's go. So this is the new city. The new city. Now it's a city. Dakle, ovo je novi grad. Jeste, sada je grad. Ljudi koji ovde žive, sada ih je 7000. U 60-im ih je bilo manje, oko 1000. Can't pay all of this because Yeah, it's not because cheap. it's not cheap. So Danas ovde žive ljudi koji mogu sve ovo da plate jer nije jeftino. Dakle, zajednica ovog grada danas može se reći da ima novac. Imaju novac, da. Radili su sa zlatom ranije, a danas trguju smaragdima. Actually, lady, I can show you the medals because Colombia has one of the best ones. Kada napravim poređenje između ovog grada i možda Bogote ili Medeljina, gde ima mnogo svega, preko kriminala i prostitucije, ovde je potpuno drugačije. Ljudi su opušteniji, život je bolji jer očigledno imaju novca. Nema potrebe za žurbom. it's totally different. Exactly. The families with money, they decide to move outside of the city. Porodice sa novcem odlučuju da se presele van grada gde su planine i jezera. Opuštenije je i samo 2 sata od Bogote. Also the climate is different. Ali i klima je drugačija. Sunčano je, ali prijetno. Tačno. Zato što smo i dalje u Andima. Still we are in Los Andes, which is very high because we're very high. It's very windy, so we have that. Na ovoj visini često je vetrovito. U odnosu na Bogotu nema toliko zagađenog vazduha. But it's not polluted like in Bogota. Oh no, we have Tako je. Ovde ima dosta zelenila i prirode i kvalitet vazduha je odličan. 7,000 Bogota is 10 million. So it's different. But yeah, here I manje ljudi živi ovde. 7000 u odnosu na 10 miliona u Bogoti. Ali da, ljudi koji imaju novac odlučuju da se presele. Pokreću poslove, restorane, hotele, barove. Postalo je popularno za Kolumbijce. now they can produce business here, restaurants, hotels, bars. So it's become more popular and it's a good money. Kako bih saznao kako je nekada bilo ovde, otišli smo do 86-godišnje bake Anite. Ona je živela u selu koje je danas pod vodom. Yo sentí mucha tristeza porque allá era un pueblo muy bonito. Guatavita je nekada bila zaista prelepo mesto. To je bio moj mali grad, mesto u kojem sam se rodila i u kojem sam provela svoju mladost. Que nos fuéramos para otros pueblos. No hace Kada su došle poplave, kada je brana potopila dolinu, sve se promenilo. que nos podíamos Vlasti su želele da nas raspu po drugim gradovima. Ali mi nismo želeli da odemo, jer to nije bilo obično selo. To je bio naš grad, naše poreklo i naš identitet. Pero nosotros decíamos, pero nosotros nacimos en ese pueblo. No, yo no quiero irme de ese pueblo porque es mi pueblito. Sve je tamo imalo posebnu vrednost. Ljudi, običaj, pa i sama priroda. Era nuestro pueblo. Imali smo stoku, gajili krave i od toga živeli. Od prodaje i trgovine odlazili smo u Zipakiru i druge gradove. Nos trataron muy bien. To je bila naša svakodnevica i naš ponos. Ya uno se amañó acá. Ya hicieron una Sí, vida acá. sí, señora. Porque allá Guatavita era muy bonito, era un pueblo, era cabecera de provincia, era muy bonito Guatavita la vieja. Zato smo se okupljali na sastancima, razgovarali satima i na kraju odlučili da nećemo da se raziđemo. Ako moramo da napustimo staru Guatavitu, napravit ćemo novu. Ovde, zajedno. No, pero es que le hacemos el pueblo bonito allá. Sećam se da je prvih 5 kuća podeljeno na lutriji, a moj muž je imao sreće da dobije prvi broj. Ta kuća prva u Novoj Guataviti bila je uzor za sve ostale. Y él sacó la boleta Ah. y sacó la primera, que es esta, la casa primera. Danas kada me pitate za recept dugog života, mogu da kažem samo jedno. Me siento bien. Mir. Solo eso, tranquilita. Me tranquilizo, yo no me afano por nada. No, yo tranquilita. Živim dugo jer sam naučila da se ne nerviram i ne brinem previše. Ako dozvoliš da te brige savladaju, razbolećeš se. Ja sam ceo život radila. Tkala, bavila se raznim poslovima, ali nikada nisam izgubila svoju smirenost. No, están tranquilitos, no pensar uno que... Stara Guatavita je ostala pod vodom, ali u mom srcu i dalje živi kao najlepši grad na svetu. Nova Guatavita postala je naš dom, ali sećanje na onaj stari nikada neće nestati. Que estén muy Mucha contentos, salud. que se vayan Gracias. contentos de Guatavita. Manga! Trip! Jej! A konačno stižemo do čuvene lagune.
most famous lagoon. Da li je ovo najpoznatija laguna u Kolumbiji? Yes, Saibos is one of the famous. Da, jedna od najpoznatijih. Yeah. Yeah, Guatavita. Well, actually, it's very interesting because everybody call it Svi je zovu Guatavita, ali zapravo to nije pravo ime. Za starosedeoce zvala se Tonza. Tonza. But people start to call it Guatavita because the other Guatavita that we visit first and the Okay, the community Spanish here. and colonial. Došlo je do zabune kod Španaca. Nisu bili sigurni šta je ime sela, a šta je ime jezera. Pa su sve nazvali isto, Guatavita. Tako je ostalo do danas. To me, this history is like magic. Za mene je ova istorija kao magija, jer Guatavita je posebno mesto. Mnogi kažu da ovde u laguni živi Bog, zapravo boginja. Woman, God that lives here. Okay. For the reason the indigenous communities, they used to come here to make different rituals. Zbog toga su starosedeoci dolazili ovde na razne rituale. Moj omiljeni je priča o vladaru koji je svoje telo premazivao medom, a zatim se posipao zlatnim prahom. In his body, and he was the more important, like a king. On je bio najvažniji čovek, poput kralja. Dolazio bi ovde, ulazio u lagunu prekriven zlatom, a uz to u vodu su bacali i zlatne predmete. Danas nam je zlato dragoceno i skupo, ali za njih tada nije imalo tu vrednost. Za starosedeoce je so bila mnogo važnija, jer je omogućavala da se hrana sačuva. Zlato je njima bilo vredno jer je sijalo, jer je blistalo poput sunca. Ritual je bio zahvalnost. Hvala suncu što nam daje hranu. Hvala vodi što nam pomaže da ta hrana raste. Ako ti sada kažem, hajde da bacimo zlato u vodu, reći ćeš mi da sam luda. Ali upravo odatle potiče priča o Eldoradu. Kada su Španci došli u Ameriku i čuli da ljudi bacaju zlato u reke i jezera, počeli su da zamišljaju grad od zlata, sa zgradama i kućama napravljenim od čistog zlata. Starosedeoci nisu želeli da ih imaju u svojim mestima, pa su ih obmanjivali. Govorili su da je Eldorado u Peru, u Ekvadoru ili u Kolumbiji. Tako su ih skretali sa svojih teritorija. Eldorado zapravo nikada nije postojao. Bio je to mit, priča. I nije ni bilo toliko zlata koliko su Evropljani zamišljali. It was no such a thing. It was not like the indigenous people, they have so much gold. For example, some of the pieces that they were found in this lagoon, they were no 100% gold. They were... Predmeti pronađeni u laguni nisu bili od čistog zlata, već od legura. Zlato pomešano sa bakrom i drugim metalima. Španci su naravno pokušali da dođu do tog zlata. Najpre su porobili starosedeoce i naterali ih da kofama izbacuju vodu. Prve godine uspeli su da spuste nivo za 3 metra, ali jezero je duboko 15 i to je bilo nemoguće. The first year, 3 meters of all of this huge lagoon reduced, but it's impossible. Kasnije su koristili dinamit, razbijali stene, pravili proboje kako bi izbacili vodu i došli do zlata. Bilo je strašno. Na kraju su odustali. But it's not easy. This one is 15 meters deep. Oh yeah, it's They give up. They couldn't find much. But the British people, Kasnije su došli i Britanci. looking for the gold. Oko 1910. godine pokušali su sa mašinama i takođe koristili dinamit. Uspjeli su da izvuku malo, oko $20.000 vrednosti u to vreme, ali to nije bilo dovoljno da pokrije troškove. $20,000 at that time, like 100 years ago. Yeah. 20,000, it was good, but it was not enough to pay. Kažu da i dalje na dnu ima zlata, ali je preduboko i preskupo da bi se vadilo. There is gold in the very deep, but it's too hard, too expensive Yeah, to yeah. take it out. So they say no, but there is gold still in the lagoon, apparently. so I can jump. You can jump and you can do it. In Colombia, Sundays we make barbecues. Nakon što su stranci odustali, ljudi iz okoline dolazili su ovde na izlet. Nedeljom se pravio roštilj, pilo se pivo, ostajalo je đubre. Na dnu su pronalazili kese i tone otpada. Zbog toga je vlada zabranila slobodan pristup i danas se ovde može doći samo sa vodičem. Have to come with someone here. Yeah. And nowadays it's prohibited to take the gold because the environment and because this ecosystem. Zlato je zabranjeno vaditi ne samo zbog ekologije, nego i što ova laguna proizvodi vodu koju pije Bogota, najveći grad u Kolumbiji. And the green color of the lake is because of Boja vode je zelena zbog algi i podvodnih biljaka, slično kao morska trava. Ali voda je zapravo bistra i čista. One is in the river, but this is why it is like green actually. Ipak bilo je mnogo onih koji su pokušavali da rone. Neki su se za malo udavili.
Postoji priča o jednom roniocu koji je gotovo izgubio život kada mu je otkazala oprema. Bio je duboko i nije mogao da izroni. U trenutku kada je mislio da će umreti, video je ženu okruženu zlatom i svetlom. Ona ga je, kako kaže, gurnula ka površini i spasla mu život. To je postala moderna legenda o boginji lagune. Anyway, he couldn't breathe, so he will feel like, I'm gonna die. And he said that he saw a woman, yeah, and that woman was surrounded by gold and light, like a very breathing. And when he was like feeling that he's gonna die, she pushed him up, and he survived. So it's very interesting because he was looking for gold, he almost died, and he said that the gold from the lagoon saved him. There is a video in internet where you can check. So that's I zato kažem da je ovo magično mesto. Svako ko je tražio zlato ovde ima neku priču, neko viđenje. Who have tried to look for the gold, they have seen things, magic things or things that they don't understand. And Mnogi ronioci su pokušali, ali loše prošli. to do it. They have bad experience doing that. A na kraju, kako je sama laguna nastala? Naučnici veruju da je to krater, veoma star, još iz doba dinosaurusa, koji se vremenom napunio kišnicom. U Andima pada kiša gotovo svaka 3 dana, tako da se laguna stalno puni. Ovde stoji već hiljadama godina. With the different changes of the ecosystem in Los Andes, rains a lot and the way of the mountain. So this lagoon has been here thousands of years probably. Like the dinosaur time probably as well. Možda su baš ovde nekada i dinosaurusi pili vodu. Legenda kaže da je tako. Also that legend that the dinosaurs come and drinking water. It's also true. We can put that, or maybe if we go very deep, we cannot, but we can find a dinosaur. Ovo je kraj mog puta kroz Kolumbiju. Zemlju koja mi je pokazala i svetlo i tamu, i prirodu i legende. Bilo je svega i odlazim zadovoljan. Vidimo se na sledećoj destinaciji. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.